शहर के वार्ड नंबर 1 से लापता हुई 3 नाबालिकाओं को 4 दिन बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना के बाद से चिंतित परिवारों ने आज राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक 19 तारीख को घर से निकलने के बाद तीनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वे अपनी एक सहेली के जन्मदिन समारोह में जा रही थी। ऐसा कहकर घर से निकली थी। इसके बाद से ही रहस्य गहराने लगा। तीनों किशोरियों के अचानक लापता हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। अपहरण, मानव तस्करी या कोई अन्य कारण, इन्हीं सवालों को लेकर पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई। परिवारों की चिंता बढ़ने के साथ ही प्रशासन भी सतर्क हो उठता है। उसी रात परिवारों की ओर से प्रधान नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलते ही प्रधान नगर थाना पुलिस और एंटी क्राइम विंग जांच में जुट गई। शहर भर के कई सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई। साथ ही विभिन्न संपर्कों के आधार पर सुराग ढूंढने की कोशिश जारी रही। अंततः आज सुबह न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से तीनों नाबालिगों को बरामद किया गया। बाद में उन्हें थाने लाने के बाद परिवारों के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार तीनों अपनी मर्जी से हावड़ा चली गई थी, लेकिन वे वहां क्यों गई, किससे मिलने गई थी या फिर किसी ने उन्हें उकसाया था या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। यह भी पता चला है कि तीनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे, जिसके आधार पर जांचकर्ता नए सुराग खोज रहे हैं। 4 दिनों की लगातार चिंता के बाद तीनों परिवारों ने आखिरकार राहत की सांस ली है। মনিকা সরকার। তারা ওদেরকে কোথা থেকে পাওয়া গেছে? ওদেরকে তো ওরা বাচ্চারা বলতেছে হাওড়া থেকে এনজিবি স্টেশন থেকে যে আমাদের অফিসাররা গিয়ে নিয়ে আসছে। অফিসাররা যে নিয়ে আসে, অফিসারকে ধন্যবাদ জানাই। আরো তথ্য পাইতে পারি অফিসারদের সাথে থেকে, এটাই এতটুকুই জানি আমি। তাদের সাথে কি আর কেউ ছিল? মানে তারা কি শুধু তিনজনই ছিল না আর ওরা ওরা বলছে ওদের সাথে আরো একজন ছিল, তার তো নাম জানি না, আমি বলতে পারলাম না সঠিক এখনো। এখন ওদের কাছে অফিসাররা দেখি কি বলে, তারপরে পরে জানাবো। তারা কি হাওড়া চলে গেছিল? হাওড়া থেকে সুস্থভাবে আমার মেয়েরা ভালোভাবে ফিরছে বাড়িতে, এটাই চাই, যেন কিছু অঘটন না ঘটে, ওটাই বললাম। কোথা থেকে তাদেরকে পাওয়া গেছে? এনজিবি থেকে বলছে তারা। তারা কোথায় মানে তাদেরকে কি কেউ নিয়ে গেছিল, কোনো কিছু খাইয়ে নিয়ে গেছিল বা কিছু? তারা এমনি এমনি কোথাও চলে গেছে? বলছে একটা মেয়ে নিয়ে গিয়েছিল কোথায় নিয়ে গেছিল তাদের? হাওড়া, কলকাতা হাওড়া বলছে। ওখানে কি করার জন্য তাদেরকে নিয়ে গেছে? কিছু বলেনি, এখনো কিছু প্রশ্ন বের করা যায়নি পেট থেকে। তাদের সাথে কি অন্য তিনজনের মধ্যে একটা মেয়ে তোমার ছিল? সে কি করে বার্থডে ছিল বলে দিল? হ্যাঁ, বার্থডে ছিল। তোমারই মেয়ের বার্থডে ছিল না? কোথা থেকে পাওয়া গেছে এই তিনজন মেয়েকে? এনজিবি তার সাথে কি আরো কেউ ছিল? মানে তিনজন ছাড়া আর কেউ কি ছিল তার সাথে? ওরা তো বলতেছে একজন ছিল। সে কোথায়? সে তো নাই এখানে। ছেলে ছিল না মেয়ে ছিল। মেয়ে ছিল? মানে চারজন কি কোথাও ভীমরাজ্যে যাওয়ার মানে প্ল্যান করেছিল না? ওরা তো বলতেছে ওরা হাওড়াতে গেছে, হাওড়া থেকে আবার রিটার্ন আসছে। এখন যে নিয়ে গেছে তাকে নিয়ে আসলে আমরা সব জানতে পারবো। হাওড়াতে কি করতে গিয়েছিল?